ओम नमः शिवाय दारिद्र्य दुःख दहनाय ओम नमः शिवाय बाबा घोड़ा लोकनाथेश्वर धवलेश्वर शालेश्वर भीमेश्वर कपालेश्वर लिंगराजेश्वर कपिलेश्वर देवदेव महादेव जय अखंडमणि अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मन्मथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନିଶାର୍ଦ୍ଧର ପୂଜା। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପୂଜାରେ ଆଜି ରାତିର ଜପ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସବୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପୂଜାଟି କରେ। ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଗୋଡ଼ା ଲୋକନାଥଙ୍କର ପୂଜା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଗୋଡ଼ା ଲୋକନାଥଙ୍କର ନିଜର ଗୃହରେ ବସାଇଥିବା ପୀଠଟି। ତେଣୁ ସେହି ପୀଠରେ ଆଜି ପୂଜାର ଆରାଧନା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानुर्शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु ते मंगलम। यही मंगल विधान प्रभु ମାନେ ଗୋଡ଼ା ଲୋକନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଜଗତରୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଏହି ପୂଜାଟିକୁ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରେ। 4.5 କୋଟି ଜନତା ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପୂଜାଟିକୁ କରେ। ତେଣୁ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ କରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଓମ୍ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣେ ଦେବାୟ गोब्राह्मणे हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। महालक्ष्मी, ये होचंती महालक्ष्मी, चंती जगतर नाथ जगन्नाथ। ये होचंती माने श्रीकृष्ण लीलामय। ये होचंती आमर बाबा गोड़ा लोकनाथेश्वर। देखंतु, समस्तଙ୍କୁ दर्शन करूछि। आपण माने गोटी गोटी दर्शन करंतु एवं याकू आपणकर यूट्यूब माध्यम रे दउछि। आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब बहु मात्रा रे करिवे। जगा कालियार एक लीला बसिसंती जगतर नाथ जगन्नाथ। ये होचंती स्रष्टा सृष्टि त्राणकर्ता रक्षाकर्ता चारि धाम का देवता। से होचंती आज जगतर नाथ जगन्नाथ श्रीक्षेत्र धाम रे बसिसंती। माने दर्शन माने आपण माने टिके करंतु। आकु मु दउछि आपण मानकर यूट्यूब माध्यम रे आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब बहु मात्रा रे करिवे। हो जगतर नाथ जगन्नाथ प्रभु बलियार भुज एवं सुभद्रा माँ अष्ट संभूता अग्नि संहिता समस्त को घंटा घड़ी रखि थांतु। समस्त परिवार को खुशी रे रखि थांतु। जगत को मध्य आनंद रे रखि थांतु, उल्लास रे रखि थांतु। जगतर सुफल सबु बेले एमितिका प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ सबु बेले प्रदान करंतु आपण मानक। बोल आनंद के कवारे हरि बोल। दर्शन
જય